Aiza daholotsika anomboka ny fotoanatsika manasa anao zay mbola any ambadibadika any a fa zava-dehibe indray no resan'ny tompo aminao androany iresaka aminao ny tompo androany makasika ny antsona hoe opportunité na hoe varavarana misokatra ho anao asaiko anao mba anaraka hatramin'ny farany asaiko ihany koa mba ho tagenao a zay namanao a tageo zay namana mafantaro azy ny tisiny mpifandarantsika ty informeo le plus vite possible izy reo de aveo partageo a commenteo a fa hiasa Andriamanitra androany amin'ny alalan'ny teny fa ho fiainanao sotranao zay tompo sotranao zay fanamasina miandrandranao zay ary manantena ndray androany fa andray zava-panavy aminao mangataky zay Jesosy eo mba ampidinonao eto miafy ny falanao masina ampidinonao eto ndray ny ositra indrindra le famangina avy any an-danitra aoka tompo androany misy transformation ny fiainanay hovao ny fomba fijerinay zavatra anankiray hovao ny fomba fitenanay indrindra tompo rakofana amin'ny ranao ty fotoana androany ty rakofana amin'ny ranao reto vahoaka zay manaraka rakofana amin'ny rano Jesosy zay rehetra atao eto androany ary tononoko sady fa mba ampamantarana sy fagagana ty fotoana ity tahina manokana tompo ty fotoana ity mandresy ty fotoana ity ary hiasa eto ny herin'ny fanamasina anova tantaram-piainan'olona anova fiainan'olona tsiraray avy indrindra ny fomba mampanao rehetra Jesosy a transformeo androany mankasitraka anao zay miasa Jesosy aseho eto ny voninahitra mino atompo malala fa fotoana ty zay hiasanao amin'ny olona io amin'ny lehilahy io amin'ny vehivavy io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sotra fanamasina amen. Ampifaliana no iarabanantsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra ampifaliana no nonako fiadanana fandresena fitsarana ho antsika rehetrarehetra ary miarabanao zay manaraka amin'ny vantana naizanaiza misy anao ny tompo ane hita manokana ny fiainanao arabaiko anareo zay any ampitondranomasina manaraka eto amin'ity fotoanandroany ity miaraba antsika rehetra any amin'ny YouTube miaraba anareo any amin'ny Facebook miaraba ho antsika zanak'Andriamanitra tsy ankanavaka fiadanan'ny tompo ane ho anao faly satria omeny tompotombonandro tsika afaka mbola mifampizara indrindra ro karazana révélation zay omeny tompo a sasatra izaran'zany aminao eto maimaim-pona miaraba antsika ny tenako pasteur David Rakotonandrasana zay ni rano tompo manokana androany ampita hafatra ho anao
amin'ny alalan'ity fahitalavitra ity. Tahinany isika, tahinany ny tokatrano misy anao, tahina ihany koa ny ankonanao, ny tompo ane anafaka anao amin'ny zavatra be da be androany, tompo ane an'olon-tsaina, ny tompo ane anomenao varavarana misokatra na le hoe opportunité. Misy ten'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana voalohany toko 2:7, Paul apôstôly no resaka. 1 Korintiana 16:9, ozy hoe fa varavarana lehibe ozy izy no voavoa ho ahy mba ahafahako manao asa tsara. Varavarana lehibe, izany hoe i Paul zany de tena nilaza mihitsy fa raha tsy nisy varavarana no sokafan'Andriamanitra tao amin'ny fiainany de tsy nisy zavatra azony natao. Io zany rahasenabavy nde ataoko ohatra hoe feno ositra be ny fiainan'olo anankiray, manam-pahaizana be ny olo anankiray, raha tsy misy opportunité ahafahan'iny zavatra iny mivelatra, tsy possible ny ahitana fitombona, ahitana zany tena hoe destiné zany amin'ny fiainana. Zany hoe ny destiné zany na ny anjara voatendry de miainga avy amina varavarana zay nivoan'Andriamanitra amin'ny fiainan'olo anankiray. Tsika rehetrarehetra manaraka io enao zay meno ana, enao zay mijery ana io, zaminy fa samy managna nofinofy isika. Sady managna tsika n'le potentiel angeza be zay napetrak'Andriamanitra anatsika. Manana fahaiza-manao tsika, manana antsona ataoko hoe expertise, manana tsika n'ireo karazana toetra tsara zay novolen'Andriamanitra ao anatsika. Tsarovy anefa fa ireo zavatra tsara rehetra ao anatinao de tsy afaky nivoaka au maximum, tsy afaky nivoaka amin'ny endrika faratampony raha tsy misy varavarana misokatra ho anao. Ny antony de satria tsy afaka miasa tsara ianao raha vao tsy misy varavarana misokatra ho anao, arak'le 1 Korintiana 16:9 teo. Paul apôstôly no resaka an'io, fa varavarana lehibe ozy izy no voavoa ho ahy ahafahako manao asa tsara. Tsy possible zany ianao ahita fahatsarana, ahita fahalebiazana, ahita zany atao hoe zavatra tadiavinao zany raha tsy misy varavarana voavoa ho anao. Tsy vitsy angery lasanabavy ny olona manana diplôme, tsy vitsy ny olona hoe nianatra tany ampitan-dranomasina, tsy vitsy ny olona manana an'ireo karazana traikefa maro isan-karazany nefa tsy anasa. Ianao ve tsy mbola nahita an'izany? Misy olona raha tena jerevanao tena mahay fa mbola nilaza ihany izy hoe fa varavarana lehibe ozy izy ny voavoa ho ahy. Be da be ny olona ohatran'izany, be da be ny olona nianatra, be da be ny olona manana ny maizy azy, nefa riavana satria tsisy varavarana misokatra amin'ny fiainany de lasa coincé izy, lasa tsy mivelatra, lasa voafetra, lasa ohatrany hoe nde ataoko hoe manofinofy fotsiny, miaina amina antsona hoe revirevy, tsy vitsy ny zavatra ohatr'izany. Ka tsy misy zavatra azo atao amin'ny fotoana mihidy ny varavarana. Na io tranonao tsara tare io ara, na io toerana anankiray tianao andehanana, firifiry amintsika moa zao mba te hitsofoka restaurant fa mihidy ny varavarana. Ohatra fotsiny zao raha hoany amina firenena anankiray anao mihidy ny frontière, ny varavarana makao am'le toerana mihitsy mihidy, na manam-bola anao, na manana fanirina te hoany anao, raha vao io varavarana io no mihidy, tsisy zavatra azo atao. Amin'ny fotoana Andriamanitra manokatra varavarana ho anao, miomana fa hatram'izay nofinofinao afaka atao daholo. Rehefa Andriamanitra manokatra le varavarana, ary lasa mampivanaka olona ny fiainanao, way satria lasa misy hafainganam-pandeha, misy firoborobona, misy fahitam-pity, misy famatsina, zay rehetra tadiavinao hita daholo. De ny olona tsy manana fatakarana amin'iny te hisehoseho, te hizesta, zany mahay, zany zao, nefa adininy fa Andriamanitra no nanokatra varavarana teo amin'ny fiainana. Maro nge ny olona riavana tianao zavatra io, fa le fahafahana manao zavatra tsy misy. Be da be ny olona te hisongadina amin'ny fiainana, fa le fahafahana misongadina tsy misy. Mba imagineo nge na de ataoko ohatra hoe mba manjaitra be anao, andro ny fety, enao tena le manana spécialité ngoava, nefa tsy misy na olona anankiray manjaitra akanjo any aminao. Za milaza aminao fa natonga ny Paul apôstôly lasa grand apôtre de satria nanokafan'Andriamanitra varavarana izy. Sinon mety mpanao porte-à-porte ny nataony,
mety le mandeha mamangy isa tokantrano reny ahoana ry havana afaka mandray nay avy anareo fa itory filazany tsara ato aminareo zahay fa tsy zany ny zavatra nitranga ato amin'ny Paoly apôstôly fa nanokafan'Andriamanitra varavarana izy de tao Jerosalema nanomboka le varavarana misokatra de nanerina an'izao tontolo zao fa raha tsy nisy io varavarana misokatra io de za mino zato sanjato fa tao Jerosalema ihany izy no fantatra ka ny ahafahanao mandresy ny impossible ny ahafahanao mahita zavatra tsara de mila misy varavarana misokatra raha tsy mbola misy varavarana eken'Andriamanitra misokatra amin'ny fiainanao de mety ho frustré lavy ianao mety ho kivy ianao ny afarany hoe ohatr'izao ve ny atao hoe mivavaka ohatr'izao ve ny atao hoe mandraharaha ohatr'izao ve ty fiainana ity fa ny minitra sokafan'Andriamanitra ny varavarana de ho hitanao fa lasa mahagaga anao na ny zavatra iainanao ary ianao ihany lasa tafiteny hoe azalay ahoana izy ty noho izany ry havana ilainao ny mifanena amina mpanompon'Andriamanitra zay manana fanalahidy ilainao zany tadio zany fa tsy ambanin-javatra ny fisina homme de Dieu tsy ambanin-javatra ny fisina vehivavin'Andriamanitra lehilahin'Andriamanitra anankiray ampiona aminao satria izy regny de nametrahan'Andriamanitra fanalahidy ao amin'ny Isaia 22:22 Isaia 22:20 napetraka eo antsorona ozy izy ny fanalahidiny trano Davida amin'ny fotoana ozy izy mamo de tsy misy maharindrina ary amin'ny fotoana izy mandrindrina tsy misy mahavovoa tadio zany fa manana toerana ngezabe ny fisina mpanompon'Andriamanitra amin'ny fiainanao na zao fiainonao anazy zao ara afaka ny anokatra varavarana amin'ny fiainanao zao raha tena raisinao zava-dehibe ho anao ny olona manana fanalahidy ihany no afaka mamoa zavatra ny olona manana fanalahidy ihany ihany koa no afaka manidy zavatra amin'ny fotoana misy zavatra tianao voana amin'ny fiainanao raha mifanena amin'olona manana le fanalahidy ianao de misokatra io ary amin'ny fotoana misy zavatra sokafany devoly ka tianao idina raha mifanena amin'olona manana fanalahidy ianao midy io tain'Andriamanitra ny isika rehetra ary aoka mba ho takatra ny zavatra tiako ambara ka anisan'ny varavarana ngezabe de ny olona anankiray zay miintroduire anao amin'ny olona hafa resaka relation ndray zany resako eto raha ohatra ianao ka manana olona anankiray nampafantatra anao olona hafa de midiky zay fa misy varavarana ngezabe misokatra amin'ny fiainanao raha sendra ianao mba noetin'olona miprezentena tamin'olona ambony de tsarovy fa varavarana misokatra ho anao zay opportunité zay ravana anisan'ny zavatra resako zany fa na de tsara ohatry ny ahoana azy ianao tsy voatery ianao ahafantatra olona na de mahay ohatry ny ahoana ary ianao tsy voatery ho isy olona ahafantatra anao fa ny minitra mba nisy olona ny introduire anao de milaza aminao fa ho lasa am'izay ny fiainanao manomboka anisan'ny varavarana ngezabe amin'ny fotoana misy olona miintroduire anao amin'ny hafa tsarovy fa na de tsara ho za teo ianao de tsy voatery ino anao ny olona tsy voatery hitady anao ny olona tsy voatery iaino anao ny olona fa ny minitra manomboka mitady anao ny olona mahatonga anao ienon'ny olona ny antony nisy varavarana nisokatra tao amin'ny fiainanao ary zavatra zay mila tsy ataonao ambany zavatra iza ny olona efa nintroduire anao iza ny olona mba efa mitondra anao tamin'ny sehatra avo de avo iza ny olona zay nanisoa ny fiainanao ka natonga anao amin'ny toerana misy anao io ohatra anankiray zay anisan'ny varavarana ngezabe zay ravana fa varavarana lehibe ozy izy Paoly no misokatra ho varavarana misokatra ino no tsina hoe totohatra iakarana amin'ny fiainana escalier zay le varavarana misokatra lasa misy escalier iakaranao enao ange na te hianika farany atampony agny ary raha tsy misy escalier iakaranao agny tsy possible io escalier io mety pasteur io escalier io mety ingénieur io escalier io mety ny anadanao mety ny ravavinao mety ny olona mpifanila bodrindrina aminareo matetika rehefa nefa nitoetratsika rehefa mba misy escalier de tena ambanimbany itsika ndray le escalier tsy ometsika considération ny escalier mety tohatra fiakarana izy fa mba omeo considération izy tainy tompony ianao ka io zany no za teo ny escalier iakarana amin'ny fiainana ho any amin'ny tsaratsara kokoa io no mampiavaka olona amin'ny fiainana fa na de ao anatinao aza ny fahatsarana raha tsy nisy escalier iakarana tsy possible
ary ndray koa jerentsika fa nao anatin'ny asa fanompona aza possible misy olona ataon'Andriamanitra fitaovana nokatra varavarana ho anao ka tsy mahagaga raha izay no nolazain'ny Paoly. Io ihany koa raha zavaina ny antsona hoe opportunité dia fitambarana trangan-javatra zay miara-miasa asoa. Zay koa no azo lazana anazy. Fitambarana trangan-javatra zay miara-miasa asoa. Lasa misy trangan-javatra. Io ngeriavagna misy fotoana za tadidiko tsara tao anatin'ny fahasarotana ny fiainako. Tao anatina problema nampionn'Andriamanitra tamin'ny olona maro isan-karazany. Nisy fotoana tao anatin'ny tsy fisiny fa io ndray misy tonga de mamatsy fotsiny ara-bola manome zavatra ho anahy. De tsy mety adiniko mandraky ny androany satria varavarana nisokatra tao amin'ny fiainako zany. Natongavako sala amizao. Ary matoa ianao lasa ohatran'io be da be ny karazana varavarana zay nisokafan'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao. Misy karazana opportunité isan-karazany nivoain'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao. Ka zay le izy. Ahoana ary no afantaranao fa misy varavarana misokatra ho anao. Ohatrany ahoana no mety mba afahana mafantatra hoe aiza le varavarana misokatra. Teboka anankiray voalohany. Raha mba misy olona mampanao anao zavatra, ndana ataovy tsara le izy. Raha mba asain'olo magnano raha anao zany, tsy haiko mety miasa amin'olona ianao, asain'olona mivarotra ianao, asain'olona manao commission ianao, na tsy fantatro asain'olona mandrafitra ianao, asain'olona mihiry ianao sa asain'olona manino, raha mba misy olona mampanao zavatra anao, de ndana ataovy tsara le izy. Iny tompo ianao. Tadidiko ndray andro nisy tantara salamizao. Nisy madama anankiray ndray andro nividy zavatra tao amina magasin anankiray. De inona ny zavanisy? Tonga de nivoaka ty tovolahy anankiray ty nanampy anazy. Ary zao ny zavatra nitranga, nomeny madama io vola izy fa tsy naka. Ao izy fa za tena te hanampy anao. Fa za tsy mila vola aveny aminao. Niassiste le madama ty ro raiso mitsy haiko 1000 francs sa 5000. Ao izy fa tsy mila nigna madama fa mafinaritra anao izy manampy anao. De ny zavanisy aveo lasa nomeny madama io karta izy. Ty ozy izy ny karta koa amin'ny fotoana mba misy ilana ho ana antsoy any. De io madama io kay olona faran'izay manan-karena tam'le tanàna lasa fitahina ho an'ity tovolahy ty. Ka tsy ampoizinao ry avagna fa relation anankiray dia afaka mamadika ny tantaranao ray manontolo. Relation anankiray. Matetika nefa ry avana isika. Rehefa mba hampion'Andriamanitra amin'olona manana ny maizy azy, de hampafantaritsika ny olona io fitsika de tia vola. Ma misy kely viagna madamo, mamboaro hely agny. Le olona voandroany mifanena aminazy de fa sainy magnamboatra hely akagny. Ndrendray ianao mba asain'olona ohatra mba hampio zany osika an'ity fiarako ty. Ohatrino menao anay? Zay vao magnano. Ao sasany andeha asaigna miasa, tsy haiko hoe 10 taona tsy niasa izy, mba omegna asa. Tonga de karamany, za tsy miasa ko tsy roetsy. Za tsy miasa ratsy, nefa 40 taona izy tsy niasa. De nefa zay tsy fahaizantsika mametraka an'izay opportunité zay no agnisan'ny problème ho atsika. Mahaiza miprofite opportunité. Discerne bien ton opportunité. Parce que c'est un escalier afahanao miakatra, afahanao misontra, afahanao mahita ny fahatsarana eo amin'ny fiainanao. Tsy ampoizinao fa une seule relation peuvent transformer ta vie. Raha ohatra ianao ka mba manana relation, ajo tsara ny relation zay anagnanao. Kolokoloy, tena omeo tombambidy. Ary misy tiavagna nantsona hoe relation d'or. Ianao ihany mila mamantatra hoe izy am'ireo relation nao reo nantsona hoe relation d'or. Ny relation d'or tsy mila simbana. Ny relation d'or tsy mila kolokolona, mila ajaina. Tsy mampaninona na de ndeha ataoko hoe miondrika mihitsy ary ianao manoloana ny relation d'or. Iny tompo ianao. Za de mafantatr'olona anankiray te hisandatra nefa tsy te hianatra ny hety. Tadio fa ny olona anankiray na te hisandatra araka tsy mianatra ny te hety, tsy possible ry avanao, tsy possible. Tsy haiko anao raha mba efa namaky ny tantaran'i Jesosy Kristy. Ny tantaran'i Jesosy ane ry avana ka tena mampiaiky ny olona rehetra. Jerevitsika tsara fa voalaza fa izy no Messi. Voalaza fa izy le zanak'Andriamanitra avo indrindra. Nefa dia vehivavy anankiray zay fofombadin'olona no tsy maintsy natao ho reniny.
le tsy izy fa i Marie Virgin. Jireo fatao anatina fianakaviana zay azo lazaina hoe tsy de manana ny maizy anazy satria mpandrafitra ny asan'i Josefa. Ao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely raha mianatra théologie anao, zany hoe ankonana mpandrafitra zany de anisany ankonana tsy de considéré tao am'zareo fa tsy aty amintsika fa agny am'zareo tamin'io fotoana io. De aveo ihany koa raha mba dininao tsara fa amarona toeragna afahagna niteraka azy de tsy maintsy tao an-tranon'omby izy no nateraka. Fietrena daholo zany ry havana. De aveo zavatra nampiaiky de tsy maintsy tao Bethléem izy no teraka. Io Bethléem io c'est un quartier pauvre. Bethléem c'est pas un bon endroit à l'époque. Zany hoe toerana tsy de nanana naizy azy, mais c'est là que Jésus no nateraka Andriamanitra. Tao Jesosy no nateraka. Alatsingna am'le somary mba misy teny frantsay kely satria mety be reo frantsay mba manaraka atsika. De mba miezaka mba magnazava tsotsotra. Aza atao maso rena anao zany. De ny zava-nisy ravana de ity. Voalazan'ny Baiboly, voalazan'ny faminanina fa io Jesosy io dia Messie. Jerevo fa tsy maintsy niona tamin'ny Elisabeth i Marie zay vo nietsika tao anaty kibo Jesosy Kristy. Tsy maintsy niona tamin'ny Elisabeth. Jerevo fa tsy maintsy nisy olona nionany. Rehefa tonga am'izay koa ny fotoana, tsy maintsy nitady apôstôly 12 Jesosy mba hiara hiasa taminy fa tsy vitan'izy samy rery. Reo no natonga an'le varavarana ny sokatra. Tsy maintsy nitady apôstôly 12. De nampiaiky anazy de ity enjagna be vo navovolany 12 reo. Manao miracle tagny amoron-dranomasina fa ipetera rery nagnaraka an Jesosy. Nanao karazana fitoriana filazantsara tagny amin'ny contribution fa imatio rery ny resy lahatra. Niezaka nitady olona isan-karazany fa ilioka rery nagnaraka de farany mba nahazo 12. De teo izy tonga sainy hoe ahoana ihany izy ty e. Raha le prophétie azo nenefa de andeha hamonjy an'izao tontolo zao amin'ny Jona 7:12 fa toy izao izy no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao. C'est le monde entier, le cible c'est le monde entier pour Jésus-Christ. Mais il n'a que les 12 apôtres à ce temps-là. C'est pas facile. Et alors, il est obligé de chasser Jean-Baptiste pour lui bénir, pour lui dire quelque chose. Si maintenant ils n'y t'aden John n'a pas nos baptistes à là, ça ils n'ont t'aden John n'a pas nos baptistes. À ces rencontres-là, que Jean-Baptiste a déclaré quelque chose. Teo John n'a nous tenue, ils les gens à Kandremantra à venir. Tu rêves ça? Teo nous l'avons nous. À ce moment-là, Jean-Baptiste, c'est le plus grand évangéliste du monde. Tout le monde l'accepte. Tout le monde veut écouter Jean-Baptiste. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a cherché Jean-Baptiste. Zeng na tungan Jesus ni taden Jean-Baptiste. John n'a pas no baptiste. De John n'a pas no baptiste, nous n'introduire Jesus teo masinula rit. De jerev tsara fa niampitsiny. De nisy pianatra anankiray mitondra tatitra tagny am Jesosy hoe le olona nilazainao omaly igny ozy hoe zanak'Andriamanitra avo indrindra lasa manaraka azy ny olona rehetra. Jereo talohan'io tsy nanana fa tsy apôstôly 12 Jesosy. Fa après le fionany tam John mpanao batisa tonga de voalaza fa ny olona rehetra nagnaraka azy. Jereo tsara zany zavatra teniko anao zany. Iza moa ny mahalala ao ambadika zao fionatsika zao ho isy fipoana be ny fiainanao. Je prophétise dans ta vie, après notre rencontre aujourd'hui, ta vie va changer. Au nom puissant de Jésus. Ntumpane itahenao. Tsufkurang batena is fipoa. Wis varavarana misokatra. Wis fahita ampity. Wis famatsina mahagaga. Is fiovampiainana. Ary fanena amin'ny anjara voatendro anao nenao amin'ny anarany Jesosy. Zany riavana ny zavanisy. Entre parenthèse moa zay mba hoentiko ampahirezana anao sy anokafana misy kokoa ny sainao hoe ity fiainana ity tompoko de tsy maintsy mifanena amin'olona ianao zay vao lasa lavitra. Fa raha ianao rery tsy lasa lavitra rery zany.
de revona Paul apôstôly zay nivakitsika teo fa izy de tafiteny mihitsy hoe fa varavarana lehibe ozy izy novoavoa hoahy afahako manao asa tsara. Ninao ko engane mba ho isy varavarana lehibe isokatra amin'ny fiainanao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ka zao ny zavatra anankiray atoroko anao, aza mba matimbola, aza tia kely fa lasa mahatonga anao voafetra zany. Raha vao anao le tia kely tonga de tavela eo anao, ary na inona zavatra ataonao tsy maintsy isy afantatra, tsy maintsy ho tratra fogna anao amin'ny zavatra ratsy ataonao io. Noho izany aza matimbola, aza tia kely fa mba asehoy le toetra tsara ao anatinao, asehoy ny hafa fa manana zavatra tsara ianao, manana zavatra mateo ty, manana zavatra ngeza be avy ao anatinao. Fa ny ankamaroantsika rehefa rehefa mba irahan'olona manao zavatra de itakla n'iny olona iny foana, rehefa mba amen'olona responsabilité de ny amely foana ny anatsika. Ary zao koa ny zavatra anankiray mba atoroko anao, azakamo manompo an'Andriamanitra, satria ny akamona manompo de mahatonga ny fiainanao istagna. Firifiry amintsika moa ny mahafantatra fa tokony anao soa olona anankiray izy. Firifiry amintsika moa ny resy lahatra fa tokony ho anao asan'Andriamanitra fa tsy manao isika. Tadio fa regny zavatra regny ravana mahatonga ny fiainanao istagna. Matoy anao manana foty anao zavatra tsara, Andriamanitra no nametraka ny zavatra tsara io anatinao. Noho izany aza komboninao aminao ao io fa avoay ataovy ny sitrapon'Andriamanitra raha ty andeha lavitra ianao. Tainy Jesosy ianao, Andriamanitra miteny aminao zany avy. C'est Jésus qui parle aujourd'hui. Amen. Ny akamona manompo za teo mahatonga ny fiainan'olona anankiray istagna. Ary Andriamanitra raha itahy tsy voatery vola no omeny, fa matetika varavarana no sokafinao anao. Ataony mifanena amin'olona ianao, ataony mifanena amina orinasa ianao, ataony miona amin'olona important ianao. Ka ny olona anankiray raha mbola matahotra responsabilité, mazava ho azy tsy tafita mihitsy amin'ny fiainana. Aza matahotra responsabilité ianao, aza matahotra problème ianao, aza miandry aide à gauche à droite fa ndana mba mijoro, ndana mba miona amin'Andriamanitra, ndana mba mifantoka amin'le zavatra tsara napetraka Andriamanitra ao anatinao. Ary ndraindray rehavana tsy fantanao fa io problème misy amin'ny fiainanao io Goliata ny anarany. Vakio tsara ny tantaran'ny zanak'Israely fa isaky ny miady izy reo de par groupe izy no miady. Fa rehefa nifanena tamin'ny Goliata de tsy maintsy seul satria niala tao anaty laharany Goliata. Avio izy fanao raisyray amiko Zesa. Io tsara fa nendray io probleminao io Goliata ny agnarany io. Tsy maintsy enao rery no mitolona, enao rery no mijoro, enao rery no mitsangana, enao rery no mivavaka. Raha vao Goliata ndresana. Zay rehefa tsy maintsy Davida rery nanao seul tamin'ny Goliata. Manombory avana mba mahita fa misy zavatra tsara ao anatinao. Nendray de veritsika fa any amin'ny vazaha foana no misy zavatra tsara. Veritsika fa any amin'ireny olona mpanan-karena reny ihany no misy zavatra tsara. Tsarovy fa ny olombelona rehetra namboarin'Andriamanitra de mitovy avokoa. Ao anatinao io misy zavatra tsara ao. Avoa io amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tongeto ahy itsodrano anonona teny pasoavana mba hahafahan'io zavatra tsara io ivoaka ao anatinao. Nendray mahadiso kely ny saitsika, veritsika fa tsy maintsy any amina vazaha, tsy maintsy any am-pitaranomasina ihany no misy zavatra tsara. Tsy haiko raha mba nandinika kely ianao fa ny olona presque tratran'le coronavirus ngeika ny olona avy any France daole. Anao matimaty tendeha France fo io. Tsy voatery za akory tsy mankahala agny France, tsy manenjika zay mety lasa ny am-pitaranomasina, fa te ampifantoka ny sainao hoe misy zavatra tsara ao anatinao. Tainy Jesosy anenao. Ary fantaro tsara alohany ianao zavatra, alohany andeha amin'ny toerana anankiray, mo Andriamanitra ve ny naniraka anao hoany, mo io ve le varavarana misokatra. Il faut bien discerner les choses. Tainy Jesosy ianao. Ka aza matahotra responsabilité raha teo tafita. De boka magnaraka ny antsoina hoe varavarana misokatra de ny fahafahanao miona amin'ny olona lehibe, amina grand. Fahafahanao miona amin'ny olona remarquable sy manana ny maizy azy. Misy foana revana ny olona ngeza, ary misy foana ny olona remarquable, misy foana ny olona important amin'ny fiainana. Impiry ianao no efa namonjy mariage na ohatra hoe
efa mba nasain'olona tamina fety impiry da apetrao question inona mba nataonao tany on sasany rehefa mamonjy an'iregny de mamonjy avy agny elan'izany nandiny nataony tany nefa adinonao fa amiregny toerana iregny matetika misy olona ngeza misy olona important misy olona remarquable mba hainao ve nanararoatra an'le opportunité tamin'igny fotoana tamin'igny lera igny zany hoe ny afahanao miditra amin'ny opportunité nao de mila mahay anao mireconnaître ny fahalebiazana menara mba mireconnaître ny fahalebiazan'ny olona rehefa olona mba hitanao fa grand de apetrao am'izay place ma grand nazy izy fa ny olana atsika rehefa tonga amina fety atsika ndray te sehoseho nefa atsika pokaty ny problème tsika rehefa mifanena amin'olona manana maizy azy te hizesta ndray tsika te hilaza fa nianatra tary nianatra tatsy au lieu de haka zavatra amin'ny olona io au lieu de haka expérience amin'ny olona io au lieu de hisandratra amin'ny alalan'le olona ianao ary isika afrikanina ataoko manokana mihitsy hoe tsika malagasy de tsy tia mba manaiky ny fahalebiazany hafa isika de maty kambo daholo ny ankabeazany te ho lehibe te ho fantatra fa tsy mba te hiteny rehefa olona mba fantanao fa manan-karena apetrao izy am'le plasy mampanankarena anazy de ndray mavesatra be ny vavatsika ilaza fa mpanankarena ny olona anankiray mavesatra be ny vavatsika ilaza hoe mahay ny olona anankiray mavesatra be ny vavatsika hiteny hoe ampiasain'Andriamanitra ny olona anankiray sarotra amitsika zany surtout raha olona fantatsika tsy mety anefa riavana zany raha tia hita varavarana misokatra amin'ny fiainanao ianao mila mireconnaître ianao fahalebiazana mila mahainy zany ianao mba hainao ve ny mifandray am'le olona mba hainao ve manaja ny olona anankiray zay ampion'ny tompo aminao za de nisy taona nampianarin'ny tompo zavatra maro tamin'ny famonjena an'iregny conférence internationale reny satria nisy taona zay mba mandeha mamonjy an'izy regny misy taona zay mba mandeha mianatra am'iregny toerana isan-karazany regny betabe ny zavatra nampianarin'ny tompo anahy ny zavatra hitanao anatin'izy regny de olona mifanakalo carte manome carte de visite tiany anao de ny anarako lita ty afara misy taona zay tao Paris namonjy conférence anankiray ngezabe de mba efa nivatsy carte de visite za satria fantako hoe zay le secret fataon'ny olona tamin'ny zavatra betabe zay efa niaina nakany Congo kosa disy conférence koa natrenay tany fa zany foana ny zavatra hitanao ny grand rehetra mifanakalo carte de visite de après am'izay mifanoratra mifampiantso mifampizara opportunité ka tombotsoa ry havana ny fahafahanao miona amin'ny olona manana ny maizy azy tombotsoa sy tena avantage regny zavatra regny tsy zavatra mandendeha ho azy fa tombotsoa ngezabe ka enao firifiry ny olona mba efa niona taminao ainao ve ny nagnaja azy amin'ny fotoan'Andriamanitra hoa hitahy anao de ataony mifandray amin'ny olona remarquable ianao fa raha tsy vonona ho am'le izy ianao de za milaza aminao fa mifanao manahoana sy veloma ihany no ataonareo manahoana velome raha vao tsy hainao mifanena amin'izy fa misy havana ary eo mba mila mba hovatsika kely amin'ny fomba fisainana fa misy olona nge na izy pasteur io fa c'est un homme d'affaires misy olona mety hitanao mitory-teny aminao fa olona manana ny maizy azy io ka raha vao tsy hainao magnararoatra an'izay de lasa betabe ny zavatra raty lasa manahoana sy veloma ihany ny fionany de samy miala mila maily koa nefa ianao fa ny olona tsy omenao tombambidy androany mety ho lasa olona goavana rapitso zay koa zavatra anankiray tadio ny olona tsy omenao tombambidy androany ny olona tsy rarahinao ny olona tsy ajainao ny olona tsy omenao considération androany mety ho lasa olona goavana io rapitso satria enao tsy mahalala nefa efa misy voany fahalebiazana maniry ao anatin'le olona zay zao ry avagna taloha de ataon'olona an'izany ataon'olona tsinitsiny ambanimbani'ny olona fa ny olona rehetra nanao tsinitsinina ana ny olona rehetra nagnambanimbany ana am'izao mandeha mitady asa ty amiko tsy hoetiko izesy tiavana aminao zany fa hijoroko vavolombelona hoe lehibe le Andriamanitra ny olona mifanehina aminao tsy ampoizinao fa efa misy voany fahalebiazana maniry ao anatiny i olona tsinitsiniavinao mety olona miasa ao an-tranonao io mety efa misy voany fahalebiazana mitsira ao anatiny tain'Andriamanitra ne ianao fa ianao mety tsy mahalala maro amin'ny tovovavy no mitady olona manana ny maizy azy
voanambady. Maro amin'ny tovolahy mitady vehivavy manana ny maizy azy, voanambady. Tsarovy fa ny olona manana ny maizy azy anio presque efa manambady daholo. Atsika mitady olona manana ny maizy azy io. Ny olona manana ny maizy azy anio mety efa manambady, efa manana tombo daholo. Ka mety ihany koa hoe sanatry ny vava mety efa maty ny vadiny. Ianao nefa te hiditra. Faut faites attention. Ao anatin'izay teboka fahatelo, tahiny tompo manokana itsika rehetra. Rehefa mba misy fotoana de mba mietrereta ihany koa ny fahafahana mamafy amin'ny fiainan'olona. Opportunité koa io. Fahafahana mamafy amin'ny fiainan'olona. Fanontaniana apetrako, fiainaniza mba efa namafazanao. Zary lasa nabavy zay mahatonga anay eto miresaka aminao foana isanandro. Le famafazana tsy voatery vola tompoko, tsy voatery matériel. Ndrendray tsika efa diso be la saitsika vao maheno hoe famafazana. Nivadika saosy ty resaka ty. Nivadika vola. Tsy agny. Zao zavatra ataoko anao zao famafazana zao. Za le mizara aminao eto isanandro. Za le manome anao fahalalana, manosika anao mba handeha lavitra famafazana. Na ohatra fotsiny zay ataoko hoe misy olona mba nomenao sosikevitra, tsarovy fa namafy tamin'ny fiainan'izany olo zany ianao. Anisan'ny zavatra zay fanao nay mivady, manohana mpanompon'Andriamanitra, any Jesosy rery ny voninahitra, manomeny tsara indrindra zay anananay zay rehefa mba mifanena amina mpanompon'Andriamanitra. Isan-taona voninahitra ho any Jesosy, fa be da be re olona zay tokantranomaso, mamory olona presque dans les 5000 personnes izahay amina gymnase anakiray ngezabe Tamatave. De omenay sakafo reo maimaim-pona, iantoanay ny gâteau, ny sakafo, tsy misy zavatra pehena na nay ariary ary. Mamafy amin'ny fiainan'ny olona. Za raha mba maniraka anao hoe mamafaza, tsy hoe pampirisika, fa za mihitsy ny mpanao an'izany. Ary hitako ny avantage ao anatin'izany. Da iny Jesosy enenao. Anisan'ny zavatra fanaonay zany, de zay mahatonga namba miteny. Ka ny famafazana amin'ny olona de mitondra anao amina varavarana. Iny Jesosy enao. Rehefa anao zany le mpamafy amin'ny olona, de iny famafazana ataonao iny no mitondra anao amina varavarana ngezabe. Fa raha kamo enao amafy amin'ny fiainan'ny olona, de hihidy ny fiainanao. Azonao atao riavana ny manisa voamboasary ambolena. Ohatra hoe isainao hoe ty voana voasary namboleko ray, roa, telo, efatra, dimy. Azonao atao tsara manisa ny voamboasary ambolena. Fa tsy voaisanao rehefa maniry ka mamoa. Mety zavatra kely ny ataonao, fa amin'ny fotoana iny mamoa, de za milaza aminao fa tsy voaisanao ny fijinjana. Ny zany mamafaza. Tsy mampahantra, na de misy sacrifice aza ataonao ndraindray, tsy mampahantra anao zany. De rehefa tsara fa namboly vary 4 tonnes enao, tsy mampahantra anao zany, fa ho hitanao atsoatsy ny fijinjanao an'igny vary nambolenao igny. Entre parenthèse, le famafazana ho tsy voatery vola, fa sosikevitra zao famafazana. Fanomezanao matériel ho an'olona zao famafazana. Fanomezanao idée famafazana. Fanohananao asan'Andriamanitra famafazana. Mitondra amina varavarana regny zavatra igny. De anisany ihany koa afantaranao fa manana le varavarana misokatra anao amin'ny fiainanao, de ny fahafahanao mahazo information vaovao na éducation amin'ny fiainana. Fafana mahazo nouvelle information et nouvelle éducation. Ça c'est une opportunité. Raha ohatra anao zany mahazo vaovao, mahazo information vaovao, mahazo éducation. Être sous-informé, ou disent les mpampianatra anakiray zay, c'est être déformé. Raha enao zany le olona sous-informé, tu seras toujours être déformé. Ka tsy haiko raha mba azonao mitomba ambidiny zao toroteny omeko anao zao. Tsy haiko raha mba everinao zavatra lehibe amin'ny fiainanao zany. Tsy adala zay le makany andafy, makany ampidiran'ny Enao raha mijery ao aminao ao, feno boky ao, feno information isan-karazany ao. Matetika mandeha mandany vola makarena mihitsy mamonjy an'ireny conférence internationale reny. Mba halalana ny fomba ampandroso ny fiangonana, anitarana ny asan'Andriamanitra. Ka raha te hitombo voninahitra sy hiatsara ianao, de mila mitombo ny fahalalana zay anananao.
ohatranao zany mba te hitombo voninahitra, ohatranao zany mba tianao hiatsara ny fiainanao, mila mitombo ny fahalalana zay anananao. Araroty ry avany ny fahafahanao mianatra zavatra vaovao. Raha ohatra mba misy olona mizara aminao zavatra sahala am'izao isan'andro, mba araroty makaka stylo discerneo tsara, raiso zavatra lehibe sy goavana fa mampandroso zavatra zareko anao zao. Tain'Andriamanitra ne ianao. Mila maka inspiration vaovao ianao isan'andro, fa sinon ou expirer ianao. La manque d'inspiration créera toujours une expiration. Raha ohatra ianao zany tsy mahazo inspiration, de mazava ho azy ho expiré ianao. Mino fa azonao zany. Misy manko havana ny olona tsy mila information fa vavaka foana hony. Tsy ratsy ny mivavaka, tsy ratsy le lasa olombavaka, fa saingy ny vavaka tsy misy information de mahatonga anao olona ara-panahy be nefa tsy misy apoka. Ara-panahy be anao satria ampivavaka fa tsy misy apoka satria tsy manana information. Ringana ho izy ny Baiboly ny olona noho ny tsy fisiny fahalalana. Ary voalaza ny boky Noabolana zany fa tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Tain'Andriamanitra ne ianao. Ary zay le matetika averimberiko eto hoe io loha io tsy natao hitadidiana verset fotsiny, fa natao mba handiniky, natao mba hanao zavatra vaovao hatrany amin'ny fiainana. Tain'Andriamanitra isika. De teboka manaraka ahafahanao mahafantatra fa misy varavarana misokatra amin'ny fiainanao, de ny fahafahanao miasa amin'ny toerana stratégique. Miasa amin'ny toerana stratégique. Ho azaveko anao izy ohatra ny ahoana ndray zany pasteur. Toerana stratégique de toerana ahafahanao miseho. Toerana ahafahanao mivelatra amin'ny lafiny maro. Ohatranao zao asain'olona mitantana orinasa. Ohatranao zao asain'olona mivarotra. Ohatranao asain'olona mitoroteny amin'ny toerana anankiray, toerana stratégique regny. Amin'ny fotoana ianao men'olona sehatra amin'ny zavatra sahala amin'ireny de zay toerana zay no antsoina hoe stratégique. Ary rehefa tonga amin'izy regny ianao de mahazo an'le agnarana hoe manomboka misy varavarana misokatra amin'ny fiainanao. Zay le izy rehefa. Toerana ahafahanao miseho, toerana ahafahanao mivelatra amin'ny lafiny maro. Tain'Andriamanitra isika. Ny varavarana misokatra ihany koa na hoe opportunité dia fahafahana mitarika olona na koa hoe miara-miasa amin'olona. Raha anao zany zay lasa miara-miasa amin'olona, ianao zay lasa mitarika olona de milaza aminao fa misy varavarana misokatra amin'ny fiainanao. Tainy tompo zasy ianao. Rapitso moa tsika hiresaka zavatra hafa ndray makasika an'izay fa hiditra lalindalina tsika rapitso. Fa introduction aloha no meko anao androany, mino anefa fa efa anampy anao anokatra ny sainao regny zavatra zay nizaraiko anao regny. Ka dia ho tain'Andriamanitra tsika ry havana. Za de manentana foana hoe ndao hiara hivavaka, ndao hiaraka hanompo ny tompo, ndao hiaraka ankalaza n'Andriamanitra, ndao hiaraka anome voninahitra ny tompo, satria zava-dehibe ry havana ny fahazahoanao information amin'ny fiainana. Zava-dehibe ny fisina varavarana misokatra amin'ny fiainantsika. Ka aoka manomboka androany mba hainao le olona avita hidiscerner, avereno vakina mihitsy ty lesona ity, avereno enona, avereno jerena, mba ahafahanao mandray zavatra lalina, ahafahanao mitombo. Zay rehefa gnano ela fa tiako raha mba hivavaka isika. Ndao zasy ianao hiaraka hanondrika ny lohatsika hivavaka ao anatren'Andriamanitra. Ndao zasy ianao hiaraka hisaotra ny tompo de mba mivavah i tompo manomboka androany aoka mba ho tanteraka ny nofinofiko, aoka mba ho isy varavarana hisokatra ao amin'ny fiainako. Ndao hiara hivavaka tsika ry havana. Sotranao zay tompo, mankalaza anao zay, mamay voninahitra anao zay dady malaky, miaontso ny anaranao zay androany. Tahiry Jesosy reto vahoakanao maro be zay manaraka mivantana. Tahiry Jesosy ny fiainan'izy ireo, azavela hidiny masom-panano fa sokafy mba hifanenany amin'ny anjara voateny, mba hisokafa ny varavarana amin'ny fiainana io. Izy teboka maromaro toy zay nizarainay Jesosy. Aoka mba hitondra tombontsoa lehibe ho an'ny tsirairay avy. Mivavaka tompo, misotranao ny amifafako ny zany, mandray ny hery sy fahefana, manapatapaka andreo karazana blocage rehetra
mandrava ny fanaraty zay mitondra ozo, mitondra tsifisiny, mitondra fantrano, hiala amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tompo mba ho tahina ny fiainany rehetra lasana bavy rehetra. Aoka mba ho rava ny manda rehetra zay najorony Satana. Aoka kosa tompo mba hisy lalana isokatra amin'ny fiainany, ho hisy varavarana isokatra manomboka androany. Ny herin'Andriamanitra ny anampy ny tsiraray avy, ahafahany tsiraray avy mahita ny fahatsaranao tompo. Mankasitraka anao zay Jesosy, midera anao zay, mame voninahitra anao zay tompo, misaotra dadamalahy. Averiko anao tompo ny fiderana, fankasitrahana, milaza sy voninahitra mandrakizay. Aoka ho tahina ny fiainan'ny vehivavy io, aoka ho tahina ny fiainan'ny lehilahy io, aoka hiatsara ny fiainan'ny tompo. Aoka mba hisokatra amizay le anjara zay mitendrenao azy. Aoka mba haniry le voan'ny falebiazana zay efa nampitoerinao anatinao Jesosy azy. Misaotra tompo, mankasitraka anao zay, deranao zay fanamasina. Kenao raha mbola hitoy hisaotra an'Andriamanitra trano, isaorany tompo ry avana, fa zava-dehibe ny nomeny tompo anao androany. Arena ngezabe no nizareny Jesosy taminao androany. Fianarana ny fiainany, aoka ianao mba hiova amizay, aoka ianao mba hiatsara. Misaorany tompo, tiako ianao mba hivavaka, hisaotra fotsiny androany tompo, misaotra anao ahy ny amin'ny pisiny fampianarana. Sandrato mivavaka fisaorana, sandrato ny fisaoranao an'Andriamanitra. Derao Andriamanitra ankalazao Andriamanitra. Saotra tompo, saotra fanamasina. Verina ho anao ririany Jesosy, midera sy lazara ny voninahitra. Faly zay manana anao Jesosy, faly zay ny amin'ny fisiny zao fandarana izao, faly zay ny amin'ny fisiny ty seritra anankiray ty, zay afahany mizara ny teninao manerina zay tompo zao. Saotra dadamalahy, midera anao zay, misaotra anao zay dadamalahy. Matoka Jesosy fa fotoana androany anatsaranao ny fiainany tsirairay avy. Misaotra tompo, matoka tompo fa hitondra fahatsarana ho anao ny fisiny fiainonay am'izao fandarana izao. Matoka Jesosy fa hivadika ho fijorona vavolombelona ny fiainan'olona ity fotoana androany ity. Tsofoko rano ny fiainanao mba ho lehibe amizay ianao. Tsofoko rano ny fiainanao mba ho hisy varavarana isokatra ho anao. Tsofoko rano zay zavatra naneritery anao manomboka ho esory ny tana mahirin'Andriamanitra. Zay zavatra ny bloqué anao hiva amizay amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tahina manokana ane anao ny tompo any ampandresy anao. Zay zavatra andrasa anao tsofoko rano mba ho tonga fainga. Zay zavatra mampahory anao didiko hiala ny aretina rehetra tononoko fa sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tebotebo sy ny aia rehetra aoka hisinda amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay fanamasina. Misaotra tompony amin'ny fitin'ity fotoana androany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay ravana ny fotoanantsika teto mino fa ampy entinao mitsakotsako ary mino fa misy zavatra ngezabe zay niraisinao tamin'ny alalan'ny lesona. Ny numéro téléphone nafahatsika mifandray dia ny 034 43 858 15 034 43 858 15. Tahin'Andriamanitra daholy mirary soa antsika rehetrarehetra, mitana mahirin'Andriamanitra ny ombanao, ny fahelavela naraka anareo menakavy, ny fahasalamana ny rakotra ny fiainanao, manaraka atsika ny fahasoavany. Be blessed.